إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان الأشرفان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله طيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي الله تعالى فوق ولمن كبركة الله تعالى تنو أسوال من سنة كنفر نوانك كنمي على الله تعالى كسوي على يودفعني القرآن كنو وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا misiri Allah ta'ala ka soyi an kana dɔwɛrɛ wele misiri kɔnɔ funa kɛra ale Allah ta'ala kelen ye an bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini Allah ta'ala fɛ a ko k'a ka jɔn nɔ samati ka Muhammadu Bashir sallallahu alaihi wasallam jɔn min don ni sela ka siɲɛ kelen Allah ta'ala bɛ seli ka siɲɛ tan ala ka seli jɔn ka kisi ni nɛɛma don fo ka se kan hɔrɔnyɛli ma ka bɔ tasuma kɔnɔ donni ma Allah ya rabbana bayini ala fe ala ka hinana kan bele dire makutu kan be kishi ka bo tasuma kono donima o ko fambe foli la se misiri dungew ma no de masjid Muhammad bin Saleh bin Uthaymin misiri nyimo ka damana ka almamiuna ani yanka misiri barakela be kata mbalma muso ka yoro la inshallah amba jigi bi la jere fambaye ulude ka boy ngani muso ka ko wulila ni cɛ yɛrɛ ye o tɛ kɛ baasi ye cɛ fana ka ko mana wuli ni muso yɛrɛ ye an taala ye ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ olu tɛ kɛ baasi ye tuma an bɛ foli lase an balakaw ma kosɛbɛ olu minnu ye bi sigi sababuya an b'a ɲini ala fɛ inshallah Allahu taala ka hɛrɛ caman kɛ an n'u ye du ninnu Allahu taala k'u ta fanga di an n'u ma olu yɛrɛ bɛ sabati du kɔnɔ cogo min
ka kɛ furucɛla batoba ye a tila ka kɛ denw fana maraba ye silamɛya sira jɛlen kan an b'a ɲini ala fɛ insha Allah ala ko nɔgɔya an n'u bɛɛ lajɛlen ye o tumana bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ ala kira ka ladilikanw ka fara masaba Alahu Taala yɛrɛ ka kumakanw kan insha Allah taala a ka d'an ye an ka dɔɔni fɔ o de la ka bɛn ni waati ye an bɛɛ b'a dɔn du a bɛ cɛ ni muso de bolo ni cɛ ɲɛna ni muso ma ɲɛ du tɛ se ka taa walima ni muso fana ɲɛna ni cɛ ma ɲɛ an ka du ninnu a tɛ se ka jɔ ka d'a kan ni cɛ ni muso ɲɛna an de bɛna ɲɔgɔn dɛmɛ denmisɛnnin ninnu yɛrɛ bɛ dilan cogo min na ka d'a kan den bɛ ɲɛ n'a ye fa lajɛ walima a bɛ ɲɛ n'a ye ba lajɛ mɛ n'o sɔrɔ fa de ka ɲi ba ma ɲi a ka ca ala fɛ den ɲɛ man di ka d'a kan adamaden dan cogo la fɛn min ka jugu an ma o de ka d'a ye ka tɛmɛ fɛn min ka ɲi a ma Alahu Taala yɛrɛ b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ inna nafsa la ammaratun bisu i ka dɔn ni ale de bɛ yamaruyali kɛ ni kojugu ye waati bɛɛ fɛn min bɛ yen n'o ka jugu i bɛ min ye ka nintigi ye n'o ye farikolo ye o de yamaruya ka bila baara cɛjugu kɛli la kuma bɛɛ fo ni Alahu Taala farala maa min kan o de kama dɔnnikɛlaw ye mankutu dɔw kɛrɛnkɛrɛn o kan ka ye muso la walasa muso bɛ se ka ɲɛ cogo min a ka kɛ du dilanba ye ka du jɔ muso ka kɛ dugu dilanba ye ka dugu jɔ ka tila ka kɛ jamana yɛrɛ fɛnɛ dilanba ye ka jamana yɛrɛ fɛnɛ jɔ o de kama an karamɔgɔ ye mawudu dɔ ta mawudu min bɛ yen n'a dɔnnen don kosɛbɛ n'a bɛ f'a ma ko sifatu zawjati saliha fil islam muso ɲuman i mankutu muso ɲuman kan ka comportement jumɛn de ta silamɛya kɔnɔ walasa ka fɔ karisa ye muso ɲuman ye parce que n'i ye anw ɲininka kuma dɔ la muso ɲumanya la dɔw bɛ se k'a fɔ muso min ka jan ko de ka ɲi dɔw bɛ se k'a ye muso min bɛ yen k'a jɛlen o de ka ɲi dɔw yɛrɛ bɛ se k'a ye muso min ka bon o de ka ɲi dɔw bɛ se k'a ye muso min cɛ ka ɲi o de ka ɲi n'i ye mɔgɔ fɛn fɛn ɲininka bɛɛ lajɛlen y'i ka mankutu don muso la bɛɛ b'a ye ye cogo dɔ la i fana b'i ka commentaire kɛ ye cogo dɔ la i b'i ka qualification di ye cogo dɔ la mɛ yala o ye cogo minnu bɛ anw bolo ka ɲɛsin musow ma o de fana Alahu Taala ta ye an b'a fɔ a ye walima o de ye alakira ta ye wa sallallahu alaihi wasallam an b'a fɔ a ye o tumana sifatu zawjati saliha muso ɲuman bɛ dɔɔni mankutu minnu ye dɔɔnikɛlaw ye mankutu damadɔ fɔ a la n'o yera muso la dɔrɔn muso ka ɲi hali n'o sɔrɔ muso yɛrɛ y'a yɛrɛ mankutu k'ale ye mɔgɔ ɲuman ye n'o ma ye la i ma ɲi ni mɔgɔw tigɛra muso la ko mɔgɔ ɲuman tɛ mɛ n'o yera a la ala yɔrɔ la a ka ɲi o tumana o ye mankutu damadɔ ye yan'an ka se mankutu yɛrɛ ma k'an b'a bɛɛ walawala kuranɛ aya dɔ bɛ yen Alahu Taala b'olu fɔ an ye o kuranɛ aya mana dɔn muso min na dɔrɔn ye muso ɲuman ye misaliya la fi surati nisa Alahu Taala bɛ mankutu damadɔ fɔ muso la ye a b'a ko fasolihatu qanitatu hafizatun lilghayb bima hafiza Allah muso min bɛ yen k'a fɔ ko muso ɲuman don fasolihat muso min ye muso ɲuman ye qanitat a kɛra cɛlabato muso ye ذاك القنوت لها معان كثيرة kɔrɔ camanba de bɛ kunutu la diinɛmɔgɔw bolo kunutu dɔ bɛ se ka kɛ seli jɔ jɛɲɛ ye kunutu bɛ se ka kɛ duwawu ye i n'a fɔ an bɛ duwawu minnu ta witiri la kunutu bɛ se ka kɛ yɛrɛ mɔgɔ k'i makun i kana kuma wa qumu lillahi qanitin i k'i makun i kana kuma kunutu bɛ se ka kɛ muso yɛrɛ ka tugu a furucɛ la walima i ka tugu Alahu Taala wa man yaqunutu minkunna lillahi wa rasulihi maa min mana tugu ka bɔ aw la ala kɔ a n'a ka kira sallallahu alaihi wasallam nin bɛ se ka kɛ ye o de kama furumuso a ka tugu a furucɛ kɔ o ye kunutu ye nin yɔrɔ la ye hafizatun lil ghaib gundo fana a b'o de kɔlɔsi muso tɛ kɛ muso ɲuman ye ka sɔrɔ i da ka fɛgɛ f'i ka kɛ gundo kɔlɔsibaga ye i bɛ kuma minnu cɛ bɛ kuma minnu f'i ye i ka kuma minnu minɛ i kana kuma nin na kale yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na i ka se da la i ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ sutura min bɛ yen i ka sutura nka nin yɔrɔ la ala ye mun fɔ hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah i ka kɛ gundo kɔlɔsiba ye Alahu Taala ye fɛn min yɛrɛ kɔlɔsi e yɛrɛ fana ka kɛ o kɔlɔsiba ye o b'a yɛrɛ ni mankutu ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ Alahu Taala ye mankutu 3 ɲɔgɔnna fɔ muso la nin yɔrɔ la ye nka sura wɛrɛ bɛ dugu ma n'an b'a fɔ a ma ko suratu tahrim alakira sallallahu alaihi wasallam a delila ka dimini min kɛ n'a ko a muso dɔ ma k'a y'a haramiya wa fi tafsirin k'a ko a ye di de haramiya di min bɛ dun o ye dɔnnikɛlaw ka kumakan ye Alahu Taala ye kangari dɔ da alakira furumuso ye sallallahu alaihi wasallam
kayira kafo ni kira aw furusa be musulman do choisi modi alakram alayhi salatu wassalam o musulman mangutu do be ko binataye ala Allah ta'ala yodi fo ako asa rabbuhu in tallaqakun ka atigi Allah ta'ala be senayi aw furusa an yubdilahu azwajan khayran minkun aka afali ni muso werewi musumi be khayran minkunna mukafsakati min awk muslimatin o musumi bina ulube keslame musoyi mu'minatin ubseka ke mu'mini musoyi ukaslame ya niveau be bonya obeke mu'mini musoyi qanitatin anyamu fa kunutu la sisa ubseka keni ubechewu la bonya ubechewu tugunyoya ubechewu soso otumana kubeke chela batu musoyi mambai taibatin ubeke tubi musoboyi watibe ubetubi katala mawire ba donyi bara minke bara nyimante وربنا وبتوبي كسبوكو كتعالوا تعالوا عابدات وبكال بطولة مصبر بالبي وتيبه وبيالو تعالى بطول بالسوم وبسري الحمد لله على يفهمين وفوقولوا بارو سائحات وبكسندو نوي على وبكسندو نمسوي ويرب بنجينا ننفلسون جامعين سيبات أبسكا كم مسومين دللا كفرو يركي على بولو ديالا كرام صلى الله عليه وسلم wa abikara walma musumi madiri kafuru ke no ipogotigi Allah ta'ala bodi alakram sallallahu alaihi wasallam ni fana yi mangtu dodi Allah ta'ala yi mangtu mun fo musola kafo nini yera musola ko yi musulmai misal ko fana di nakraba muhammadu yere fana sallallahu alaihi wasallam nan tara hadisa la alakra ka hadisa do be sallallahu alaihi wasallam hadisa la abdullah ibn amr ibn al-as alaka jiya na fam akwala kira ko dondo la sallallahu alaihi wasallam akwa duniya mata'un ko jiere damundi jiye namba konna la ko damu sodedo wa khayru mata'iha almar'atu salihah me jiye damu na nyuma fane musulman ni musulmana na be che nyuma bolo kabadura alhamdulillah bayre be jiye min konna la be damu sola o damu so fane nyana kadaka ala yigarjige do musulman fane ye musulman soro ye damu sai ya fare ka damu o fane here bilibili bay otumana jiye damuso la nyuma almar'atu salihah ko fana yi musulmai da hadisa bin sahihu muslim konnala alakraka kuma kana sallallahu alaihi wasallam to yi kuma nya plan no na uniform qur'ani aya ala yi mufo hadisa fana alakra yi mufo sallallahu alaihi wasallam alla dana hadisa kelima ni be famiyelin ko fe amma ko be kuma mina o de bina bon konnala man hiya almar'atu salihah musulma yere joy ala yi ni kuma fo ala kira fane kuma fo sallallahu alaihi wasallam ni be ko fa ma yere ni ka man hiya al mar'atu salihah jonde yi musulma yere abi fo jonde muslimiya kono ko musulman yananga klamina amina be me fona kera musomin ka jani be mu jeli be ni be mu cheka ni be ala date so to ona fi mamutu mi fula ni ya me qur'ana nani hadisa ibnu di tafsilatu mesisa don kala ka kuma kan na fara musulman fen folo min be no be ni musulman ni yo yi baddo karse musulmai wadi musuka ke an takuna data dinin wa khulqin taqumu bima awjaba Allah alaiha min ibadatiha ikake dinati ka klaka ke jogonu manti Allah yi femi wajibai kai be wulino baso kali musuka ke dine mogoy o ko fe jogo fene kan ika nyuma nya folo be doni munyo ika dine fene se kam matrafa abara fi jogo de fene kan o ba ira ka fo se ka ke musulmai fi ka ke alabatolai alabato fene dunyi fon fen kadi alai o keli o kara foli o kara keli o kara nganyei abe fodi makwara ibada العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأفوال والأقوال والاعتقادات الظاهرة والباطنة فمن بينو كدي عليك نيلا كما كان كتالا ممكنك من دغلين وبفود ما كو عبادة شيخ الإسلام ابن تيمية بافون جوال بوباير مسوكان كسيري إسكا كمسلمين فيك كسيري كلاي إكان كسون إتكا مسلمين فيك كسون كلاي nala yo wardi man no furu bi bolo ikan ka jaga bwana jaga boti wajibi ya che doron kanne
muso min fana bɛ yen kala ye wari d'a ma o fana bɛ jɛgɛ bɔ a ka wari la o ye wajibi ye o kɔfɛ fana muso i bɛ taga hiji la ni ala y'a nɔgɔya ye wari min bɛ yen n'o dir'i ma i bɛ taga hiji o ye wajibi de i bɛ t'o hiji kɛ n'i ka wari ye ka d'a kan i ka silamɛya ti dafa i ka musulman ti dafa furu damadɔ ka sɔrɔ a la i bɛ seli i bɛ sun i bɛ jaga bɔ i bɛ taga hiji ala ye fɛn minnu nɔgɔya i b'olu baara kɛ a bɛ fɔ nin de ma k'a fɔ ko ibada ko Alahu Taala batoli o baara bɛɛ fana bɛ sigi fɛn min kan o de ye tawhidullah ka ala kelimantiya k'a sabati f'i ka kɛ ala kelimantiya jɔn de i kana foyi bato ka fara ala kan i kana fɛn mun i yɛrɛ la k'a bɛ se ka fɛn d'i ma i kana fɛn gulo i yɛrɛ la k'a bɛ se ka fɛn d'i ma i kana baara jugu yɛrɛ fana kɛ mɔgɔ la walima ka taa mɔgɔ fɛ ka taa filɛli kɛ k'i bɛ ka baara ɲuman dɔ ɲɛsin i yɛrɛ ma o baara fɛn fɛn bɛ kɛ nin si tɛ dɛ parce que n'i ye filankɔfɛya ta k'a lajɛ sisan de cɛw donna a la n'o tɛ afiriki muso de ka filankɔfɛya ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛw kan parce que ni muso min bɛ fɛ ka furu a bɛ taa lajɛ a bɛ taa filɛlikɛlaw fɛ yen ko nana an ka furu kɔnɔ n'a furula fana ni ala y'a lajarabi ni denko ye a bɛ taa filɛlikɛla kelen de fana fɛ yen k'a nana den lajɛ o waati kelen n'a ye den sɔrɔ den ka baarako a bɛ t'o de lajɛ filɛlikɛlaw fɛ yen u ka baaraw kɛ walasa ale den bɛ se ka baara sɔrɔ walima den ka papiye sɔrɔ a ka taa aventure la i bɛ taa sɔrɔ muso caman de bɛ yen minnu bɛ taga don filɛlikɛlaw kan nin cogo la a kɛra an ka moriw ye a kɛra somaw ye a kɛra dɔnma ye fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ filɛli kɔni kɛ a bɛɛ lajɛlen de ye kahana ye n'i taara nin fɛn fɛn fɛ ala kɛra ka kuma bɛ sallallahu alaihi wa sallam ala t'i ka seli minɛ tile bin na nin ye Bukhari ka riwaya ye n'i ye Abu Dawuda kɔnɔna lajɛ k'a kɛlɛmɛ komi kafiri yɛrɛ fɛn ma fɛn min jiginna ale Muhammad ka sallallahu alaihi wa sallam mun y'o las'i ma i taali min kɛra filɛlikɛla fɛ yen i tiri kungo fɔ a ye i taara fɛn dɔ ɲini a fɛ o b'a yira ni furu gɛlɛyara muso ma cogo cogo i bɛ jigi da ala kan wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu maa o maa n'i jigi da ala kan ala b'i lawasa ni furu gɛlɛyar'i ma i bɛ jigi da ala kan ni furula fana i ma den sɔrɔ jinɛ tɛ se ka den di mɔgɔ ma adamaden tɛ se ka den di mɔgɔ ma mɛlɛkɛ yɛrɛ tɛ den di mɔgɔ ma jɔn bɛ den di mɔgɔ ma o ye Alahu Taala ye o de kama ala ka ciden dɔ bɛ yen a y'u lajarabi u ma den sɔrɔ n'i y'a lajɛ Seydina Isa ala yɛrɛ ma furukɛ yɛrɛ kuma tɛ ka den sɔrɔ Yahya alayhi salam a fana ma furukɛ kuma tɛ ka den sɔrɔ yɛrɛ toyi dɔw ye furu kɛ mɛ u mɛnna u ma den sɔrɔ i n'a fɔ Seydina Ibrahim alayhi salam ala ye den fila de d'a ma ka ɲɛnamaya Ismail ani Isa mɛ a kɛtɔ ka den ɲini ala fɛ a ye duwawu de kɛ ala ka den barikalen d'a ma qala rabbi habli min as-salihin a ko ala n b'a ɲini fɛ den ɲuman i k'o de di yan Ibrahima ye Alahu Taala wele ni nin de bon fɛn min ye Zakariyaw ye wa kafalaha Zakariya ala ko Zakariyaw yɛrɛ de ye Mariyama lamɔ misiri kɔnɔna na fil mihrab Zakariyaw de y'a lamɔ mais ka Mariyama to yen waati bɛɛ garijɛgɛ bɛna di Mariyama ma n'o ye yiridenw ye o bɛna di Mariyama ma misiri kɔnɔna la Zakariyaw yɛrɛ ta a t'a dɔn anna laka hada ya Mariyam ninnu bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a t'a dɔn yiriden ninnu bɔra yɔrɔ min yɛrɛ la Mariyam b'a fɔ ko ninnu bɔra Alahu Taala yɔrɔ de la ala bɛ mɔgɔ garijɛgɛ mɔgɔ min ka d'ale Alahu Taala ye hunalika da'a Zakariya rabba ala ko yɔrɔ bɛɛ la Zakariya Alahu Taala wele qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan tayyiba innaka anta sami'u du'a a b'a fɔ Alahu Taala n b'a ɲini fɛ i ka den di yan zuriya mana al-awlad wal-ahfad ala i ka denw di yan ni bɔnnaw caman Alahu Taala de duwawu jaabi o tuma na Zakariya ala wele nabi ɲuman mɛ Alahu Taala y'a lajarabi a mɛnna a ma den sɔrɔ a mɛnna a ma den sɔrɔ o aya kelen ka jigin fi surat al-Imran Alahu Taala y'a la nisɔndiya ni den ye ala yɛrɛ y'o tɔgɔ da ko Yahya ala ko an bɛ nin la nisɔndiya ni den dɔ ye den min na tɔgɔ ka fɔ ko Yahya fi surat Maryam Alahu Taala ko an ma tɔgɔ ma kɛ a la ka kɔn Yahya yɛrɛ ma بعد في سورة العمران وفي سورة مريم Zakariya ka den ko Alahu Taala y'a latigɛ bon a y'a la de deli ala ye den d'a ma mais mɔgɔ caman bɛ anw cɛ la a bɛ cɛw la a bɛ muso la n'ala y'a lajarabi a ye furu kɛ ka mɛn san 10 san 20 a ma den sɔrɔ a bɛ bɔ tawhidu minɛn kɔnɔ a bɛ kɛ filankafo ye a bɛ sin ka laban huwa yusbih mushrikan a bɛ laban ka kɛ mushriku ye a bɛ fura dɔw ta a bɛ fɛn dɔw gulon a bɛ fɛn dɔw mɔ a yɛrɛ la a b'a wusu fɛn dɔw la a b'a ko fɛn dɔ la olu baara dɔw bɛ yen nɔ baasi t'a la i n'a fɔ yiri gɛrɛgɛrɛ
mais apara do be o ye flanka fo ye ka taga mo do fe kina na den tawhidu suku ba fo no ye karamo mo be no be tawhidu do kusobe imam fa muhammad bin salih uthaymin aw ka misri re to dale me che bamen ayayra ni tara mo ko fi ka ta fenyini afe femin ba bolo taro nyini afe o te ke mushriku yi misala la sigile no amerikiya ala e bara geleima kusobe fenti bolo ebe fe ka segi ka ta afrique itara se do ma ala ye do no yawma e ko karsa vraiment me fe ka segi ka ta afrique me fenti bolo ba nyini fe ki joni ka biye e ka biye tani e tara biye mi nyina ale fe biye ba bolo ala ta ko fe ni war bi bolo do biye bi bolo na soma ka war di mai ka ta biye ta itara de me di nyina fe o ti ka mushriku yi parce que itara fe mi nyina fe o ba bolo mais ni tara fe nyini mo ko fe mi ta bolo o de bi ke mushriku yi misal la sisa ya fati la mais vraiment ne be cogo min na sirane no no soro ni shi bina janya nana ika laje no soro ni shi to toro hakemi ala te shi to do aya fiya ma fi ye bara min keni be do flan ko fayan wal makar sa vraiment sa jona manine me fe ka fere beke ika do franchi shi ta le bulu o be nyina la def wal makar sa nyi furu ka mena me dente mbulu nana ika dengiya ni den nyina da ma den fe do ika mushriku yi den sa adama den mo te den nyina adama den den te nyini jina fa te nyini meleke fa be nyini jofe wi ala huwa al-mu'ti alladhi bati mugoma wa yamna alladhi meklaka mugo balala fa bo bayira ni yoro ni keleno kam mugo chaman je fara musoka chaman be abisili abisu muso chaman rebe abe hijabula meni ala ya Allah jarabi ni den ko gele kaba abe kam mushriku yi walma garjiga sirila ale taala delide avec mushriku yi walma ni chema nyo fa mu furu konnala i jonga dala kala tige ka utala abe tabdo mu goddo di ka bara nyini ulu fe ulu be bara do dama yoro ni kele islamé do me odu se je avec mushriku yi ambal ma musu anambaw andeu uku jandon yoro la mo be to sirila ibe to islamé ala sambinani me dongeli Allah taala di ka bara bela jinchi ika bar bele jili ala bar bele jili ka sobe ke ni do farala ni feni fitini ala ko kama yafa hali kirayre mawla kuma sai am so ayo fala kare sallallahu alaihi wasallam ni wayu ci den to ma ci gomina ni wayu ci fenam ni do faranika la in ashrakta la yahbatun amaluk wa la takunanna min al khasirin ni do baso ka fara alaka ala ko ka ba ka bara peci akamala kirari sallallahu alaihi wasallam bara cieni da matele wala takunanna min al khasirin rebe ke mu go boneli ala bi taci ko kirari kuma tan so balillahi fa'bud wa kun min ash-shakirin ikan ka ala kilin pidi basu ika ka Allah ta'ala wala imam no mai mo bayra ka fangan janto ni wala ko sobe ni ponye essentiel mogom mangante ka doore baso ka farala ikra che ikra musoyi ibi jigi da Allah ta'ala kilembe kran yalla be mun ka kene kanu ye musoyi aya kile to wala la ni furuso ke la rawma aw kana semu ko shima ire ka wuri du kila fe ka la de ala be no yadima ni garjiga sirila kana semu ko shima ijigi da Allah ta'ala kilembe iye furu ke santan samu ga imadde soro ijigi da ala kilembe ala de beni ولكن ما لكم مسابه وكلا ندعوه وفق اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ألا نغيا شئتي فوني ألا يفهمي نغيا أما ينفع على إكانغا كوغلن يقول نغيا كدي أما فين نبي غودي أما سيكا تفلا فرالا كايكا دوم غدوكا كسي جيجي دوكا نشيتي كو ني سوليشن يفين جمعي إبي ولي شو كنا إبي ألا ديري ibe ala ko fo ka caya imma ko be femina Allah ta'ala badima otmana sifatul mar'ati salihah musulma man tube doni fen folo mi ikake ala batola bay i jogo fene kany o ala batu te seli chama ni sun chama ide o ala batu yi ka tawhidu be se kanye chugon e ki klini ala je ikake tawhidu moy no kera de yamba foko karsa kera ala batola nyumani otmana ni yamba ngusu folo منصوف لنا فنجمي أن تطيع زوجها في غير معصية الله مسو إفرتي يتبع نوفي فن بلا فنكر على سوسن مسو نيفر لكما إجري بسان في كتم فن بك
ni furula i cɛ ka hakɛ ka bon ka tɛmɛ i fa kan ka tɛmɛ i ba kan o b'a yira k'a fɔ ni muso taara cɛla la kama ni cɛ ko a ka nin kɛ a fa ko i kana kɛ i bɛ tugu i cɛ de kɔ ni cɛ ko i kana kɛ i ba ko i k'a kɛ i bɛ tugu i cɛ de kɔ maa an fɛ farafinna afiriki an ma se ka nin yɔrɔ faamu dɛ an kɔni bolo hali muso furulen kɔfɛ fa ka yamaruya de ka bon ka tɛmɛ cɛ kan o de kama dɔw yɛrɛ b'u to furu la i bɛ cɛkɔrɔba dɔ yɛrɛ ye a denmuso bɛ furu la mɛ ale de bɛ ka denmuso kɔmande ka to cɛ bolo nin tɛ se ka kɛ o walima musokɔrɔba dɔ bɛ yen ba n'o y'an bamuso ninnu caman ye i y'u denmuso ta i ye baara sɔrɔ ale de ka yamaruya bɛɛ bɛ boli denmuso kan hali ni e ko k'i denmuso ka don joona ni ba y'a bila ci la a bɛ to ba ta de a bɛ to ba ta de komi an fɛ aw fɛ yan n'o ye Amérique jamana ye k'a sɔrɔ adamadenw yɛrɛ ka don ɲɔgɔn kan yɛrɛ hali foliw ni fɛnw na o man ca ye mɛ an bɛɛ ye afirikɛn de ye an bɛɛ bɔra afiriki de ka se yan k'a sɔrɔ an ka afiriki duw bɛ cogo min na tuma dɔ la hali woloba yɛrɛ a bɛna fɛn cɛla la a dɔw bɛna kabini sɔgɔma fo su fɛ a b'e fɛ yen alors que y'a buranna bi a man se ka yen k'a ta yɔrɔ ye waati la mɛ walasa k'a yira ne denmuso don n sago bɛ n denmuso la mun ka di n ye n b'o de kɛ o de bɛ ko gɛlɛya kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ muso kan ka tugu a cɛ de nɔfɛ fi ghayri ma'siyati la a kana kɛ ala sɔsɔ ye dɛ ni cɛ ko i ka fɛn o fɛn kɛ i b'a bɛɛ kɛ mɛ n'a ko i ka ala sɔsɔ i kana ala sɔsɔ dɛ o kɔrɔ ye muso dɔw fana bɛ alhamdulillah u ka limaniya bɛ bonya ka tɛmɛ cɛ ta kan an yɛrɛ bɛ waati min na sisan cɛw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama musow ka ala ko fanga ka bon bi ka tɛmɛ cɛw kan ni ye hiji jama lajɛ yɛrɛ afiriki jama min bɛ bɔ afiriki ka taa hiji la muso de ka ca ka tɛmɛ cɛ kan n'i y'a lajɛ conférence minnu fana bɛ kɛ afiriki i bɛ taa sɔrɔ i bɛ muso min ye kɛnɛ kan i t'o ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ fana ye kɛnɛ kan fatawa minnu bɛ kɛ karamɔgɔw bolo alal whatsapp wa youtube wa facebook n'i y'a lajɛ muso min ka question bɛ na o de ka ca ka tɛmɛ cɛ min ka question bɛ n'i ye afiriki lajɛ toujours komi an bɛ kumaw de kan an ti yan dɔn kosɛbɛ hali misiri kɔnɔ i b'a ye muso de bɛ kalan na misiri kɔnɔna na alimami waati dɔ b'a bolo a b'i magɛrɛ musow la a bɛ musow kala fajiri kɔfɛ walima bayna lisha'i fitiri ni safo cɛ musow ka dariso bɛ mɛ nin fɛn fɛn filɛ i tɛ cɛw ye nin si la c'est très rare i k'a ye k'a fɔ ko cɛw sigilen don misiri kɔnɔ ko alimami b'a ka kalan o kɛra afiriki ye komi an tɛ yan nɔ alimamu bɛ se k'an bilasira est ce que cɛw ka kalanyɔrɔ b'a ka misiri kɔnɔ yan a man ca ka cɛw ye k'a fɔ ba'da kulli fajr ba'da kulli solati fajr alimami bɛ cɛw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ min yɛrɛ ka misirila n'a ma nɔgɔ kuma tɛ k'a fɔ k'i sigi ka waati dɔ di alimami ma ko kalan o b'a yɛrɛ k'a fɔ nin waati laban na an bɛ kanun laban min na an kan ka ala tanu jogo dɔw tun bɛ musow la kunun nka bi o y'a jogo caman bila dɛ parce que i yɛrɛ hali n'o y'a sɔrɔ an tɛ ameriki an tɛ yɔrɔ an tun bɛ fɛn min mɛn ka to afiriki musow bɛ dɔnkilidalaw de wele ka na yan bawo u bɛ dɔnkilidalaw de ka biye tigɛ dɔnkilidalaw bɛ na yan u bɛ kɔnsɛriw camanba kɛ o kɛra ameriki o kɛra erɔpu ye u b'o kɔnsɛri camanba kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen imorisi ninnu minnu bɛ mɔgɔw la yɛlɛ nin u b'olu ka biye tigɛ u bɛ na u b'o bila salibaw kɔnɔna la u bɛ yɛlɛ ko dama kɛ ten n m'a fɔ n ka banna pewu mɛ caman bɔra a la parce que mun ka di muso ye bi ka karamɔgɔ de wele ka bɔ afiriki walima ka bɔ azi u kana yan u kana ala ta fɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛ ka taa ɲɛ o kan ka kɛ ala ta ye parce que i muso min den n'olu ye ala ko minɛ kaba dɔrɔn i lafiyara mɛ ni dutigi yɛrɛ de kelen bɛ silamɛya la a muso t'a la a den t'a la i ma lafiya dɛ o de kama alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko man fatatuhu salatul asr ni lansara seli ye maa min da fa ka annama wutira ahluhu wa malu ka kɛnɛmɛ komi perdila i ka denbaya la ani ka nafolo lansara kelen pe ni lansara seli taara k'i da a kɛnɛmɛ i n'a fɔ mɔgɔ min ka wari bɛɛ perdila i ka denbaya bɛɛ perdila parce que dutigi i ka wari taara i ka denbaya taara nka balo kunti la tuguni hali fana ka sa balo kunti la wala mɛ e ka nafolo bɛ yen i muso bɛ yen den bɛ yen alhamdulillah diɲɛ ka di ka da kan i bɛ ala sara de o tuma na an balakaw k'a faamu muso kan ka kɛ a furucɛ la batobaga de i ka tugu i cɛ kɔ ni cɛ ko mun man d'a ye i kana di n'a ko nin de ka di i ka baara kɛ ni o ye o de ba to ni furu yɛrɛ bɛ barika o de bɛ kɛ sababu fɛnɛ
Allah ta'ala yɛrɛ fɛnɛ bɛ den barikalenw d'i ma Ala b'i la nisɔndiya ni den caman ye walima a ye den 2 d'i ma den 1 Ala b'i la nisɔn dɔw yɛrɛ bɛ yen o ti den sɔrɔ yɛrɛ o caman bɛ yen mais tellement sabalila muɲu na Ala bɛ waliden dɔ ɲɛsin a ma o waliden de bɛ n'ale yɛrɛ ka baara bɛɛ o b'a bɛɛ mais i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la a tigi ye baara ɲuman min kɛ o dama de wallahi Bamako a ma mɛn kosɛbɛ u ye dɔ ka lahala fɔ n ye kabako peut-être hiji tɛmɛlen dara hiji min commerçant b'a ka bitigi da la a bɛ bitigi da la a yɛrɛ ka bitigi de don a ɲɛ bɛ musokɔrɔba dɔ la a b'a ka tɛmɛ a ɲɛ bɛ musokɔrɔba dɔ a ye baarakɛlaw bila ka musokɔrɔba lajɔ musokɔrɔba y'i jɔ a yɛrɛ taara musokɔrɔba sɔrɔ a ko n ba e tɔgɔ ye jumɛn ye a y'a tɔgɔ f'a ye a ko i jamu a ye jamu wɛrɛ f'a ye o yɔrɔ bɛɛ la commerçant nin kasira a kasira a ko ne ba tɔgɔ de ye nin ye n ba jamu ye nin ye n'o sɔrɔ e jamu ɲɔgɔnna de tun kɛra ne ba ta ye a tun bɛ kɛ ɲɛna ko n ba balima de ye e ni ne ba bɔlen don ɲɔgɔn fɛ mais ne ba fatura a mɛnna n ba fatura k'an to denmisɛnniya la ne ma ba ye diya bɔ a fatura k'an to denmisɛnniya la ma diya bɔ a la n bɛ fɛ k'a dɔn e bɛ balola yɔrɔ jumɛn na i bɛ min muso y'a ka yɔrɔ yira a la jamu muso yɛrɛ fana bɛ yen o ma den sɔrɔ musokɔrɔba nin yɛrɛ fana ma den sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la ale ba fatura nin fana ma den sɔrɔ a ko a ma n bɛ fɛ k'i kɛ n ba ye parce que ne ba fatura k'an to denmisɛnniya la n ma n ba diya bɔ ne y'e ye hakili jiginna mɔgɔ min na o kɛra n ba de waati bɛɛ sɔgɔma ni mɔgɔ min bɛna sugu la u bɛ t'u jɔ ba ma o ba bɛ dugawu k'u ye mais ba tɛ ne bolo n'a diyar'i ye n b'i kɛ n ba ye i bɛ yɔrɔ min na i b'a yɔrɔ yira n na sɔgɔma o sɔgɔma n bɛ taga foli bila yen musokɔrɔba taara yɛrɛ musokɔrɔba fana bɛ duba dɔ de kɔnɔ dun yɛrɛ ye bɔgɔso de ye a ka so jɔlen don an banko bɔgɔso a taara a ye yamaruya ɲini u fɛ n'u sɔnna a bɛ so nin ci k'a bɛɛ jɔ ka kɛ an biri ye ka kɛ simaso ɲɛnama ye olu ko problème si t'a la parce que u fantanw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn kan a ye musokɔrɔba ka so jɔ a y'a bɛɛ kɛ sima ka courant ni fɛnw bɛɛ ta ka don a la o hiji tɛmɛlen dara mun kan musokɔrɔba taalen Maka a yɛrɛ de bɛ ka nin baro fɔ mɔgɔw ye o kamalen nin de filɛ k'ale la hiji k'a sɔrɔ den t'a bolo yan nin mun gulonnen filɛ ale la k'a bɛ fɛ k'a k'a ba ye a ka makantaga sababuya bɔlen de filɛ nin nin y'a la hiji a bɛ jɔ n'a balo ye a bɛ jɔ n'a ka fɛrɛ bɔ ye n'a banana a b'a furakɛ den kan ka fɛn o fɛn kɛ ba ye a filɛ k'o de bɛɛ kɛ ni musokɔrɔba ye k'a sɔrɔ a t'a dɔn o b'a yira adamaden ni ɲana kama e sɔnbaga tɛ da i ba dɔrɔn ma mana i den dɔrɔn ma k'a fɔ ko karisa de ye n den ye o dɔrɔn bɛɛ de bɛ jɔ ni ye non Ala Ta'ala bɛ mɔgɔ dɔ su k'a bila i la o mɔgɔ tigilama bɛna e ta k'a sɔrɔ i t'a tigi dɔn i t'a jamu mais n'i ma ɲa kuma dɔ la hali i denw tɛ k'i sago ye kuma tɛ walidenw e yɛrɛ wolodenw olu tɛ kɛ i sago ye u tɛ hinɛ la u t'i ka yamaruya bato kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ denw ma ka d'a kan e yɛrɛ fana ma ɲa o b'a yira k'a fɔ muso i furulen kɔfɛ fɛn filanan min bɛ ɲini fɛ o de ye i ka tugu i cɛ nɔfɛ fana kɛra ala sɔsɔ ye fi ghayri ma'siyati la n'a y'i bila ala ko fɛn fɛn na i kɔ mais n'a ko i ka ala sɔsɔ i kana sɔn parce que cɛ dɔw bɛ yen o fana ka limaniya ma yɛlɛ a bɛ muso bila finiba man ni hijabu bɔ i ka fini dɔwɛrɛ don o de ka di ye i bɛ muso dɔw y'u sɛgɛnnen u cɛ bolo cɛ b'a imposer u kan de fo ka hijabu bɔ aw bɛ jamana min kɔnɔ jamana ma hijabu kɛlɛ e silamɛtɔ de bɛ ka hijabu kɛlɛ e man tɛ ka kɛlɛ o jamana de kan ka fɔ hijabu tɛ don an ka jamana kɔnɔ yan parce que an b'a dɔn k'a fɔ ka loi tɛ loi islamique ye n'u y'a sariya tɛ a tɛ para maa nana kibaruya min sɔrɔ an ɲɛ yan o t'i ka hijabu contrôle la o t'a kɛlɛ yɛrɛ diinɛ fɛn fɛn bɛ yan o kɛlen don ka diinɛ bɛɛ ka liberté to a bolo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ e ye kibaruya duman ye mais e fana k'a imposer muso kan k'o tɛ hijabu don i ye dan tɛmɛ dɛ i kɛra ala sɔsɔlaba ye o man kan tɛ ka kɛ abada o tuma na i k'i janto o yɔrɔ fana na i kana muso yamaruya ala sɔsɔ kana sɔn muso ka mɛsi don a kun na o t'i ka dura ye k'a fɔ waati bɛɛ i kun datugulen don musɔrɔ b'a la f'i ka nin fɔ n'i ka mɛsi kana sɔn ma kana sɔn i ka muso ka mɛsi don kana sɔn hali o waati kelen muso minnu fana bɛ baara kɛ salon de coiffure la n'i ye kun dama digi kunsigi dama i y'a digi i y'a kɛ nasi ye i y'a kɛ boloɲɛ bolokɔ i y'a kɛ sugu ye baasi tɛ nin si la i muso ɲɔgɔn kun do o digi
mais de fait que be meshi de do kuna o ko ne harami sala kira yo fo sallallahu alaihi wasallam ka fo meshi digi baga al wasila wal mustawsila mo be shiddigi anabe digi mun kuna ka be dangalen bo bayra musulmi ka bara meshi digi ibe tubi ka bwal emi ba digi kuna mo ba digi kuna bedi ibe tubi ka bwal mais ni salon bi bolo e baka anga farafina kunu nun be digi wal mali ya modi do ere fena be meshi tala bashi to rushi boni che ko iko de do kuna imangan zekat o te che ka durai wal mai finen i che ko fika turu de mun ki je no i kana so afana ta ka hakai amangan zekat so ala yi dan chugo mina ibe turila kani yere je ya ka surai finen asala kra ya disami fo hadisa jamani sallallahu alaihi wasallam abadi sallabana wal mughayyirati li khalqillah musumun be ala kaddamin chugo yele man ka boye wufine mo yetulude mu uyere jeya kala kadanga bo muso masna bo bayra al mar'atu salihah ika sifa flana dini ika tubiche ko fona kara ala sosoy ni mun kara ala sosoy kana tuba ko la inshallah ibe otoy idana ka tuba ala de ala ko ma qur'ani ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun amma jinani adama din da dore shikama fokali Allah ta'ala batu ni aflanay asabana fen dumay an tuzhira mahabbatik nahwa zawjik ika kanun iko yiray furuchela kana dugo de kanun alay kanun min dawni nyonche wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ala ko ay kanun hina de dawni nyonche cheni muso akana kanun dugo nyona ayo ka kanun da kene mais yorof la ka gele en Afrique peut-être on allait on a kadema ya réalité chamani parce que kuma la kafiru mamalo ya fendola bo awere be nyugula kasro bashishita même en Afrique musuka ka kanwira chela anga société chokola ka gele chef na ka kanwira musola gelaba afamia be kana doni no tanga vie sociale ebe dumi kono ifa be benge be babe bona foreni muso abaw bolo dañon kana walma ini muso baw siga fla doron de be duminike walma mo korba utafam marlo ba ke su tarbiya aw su adab ba fo kama la mo me jugun manzal alors que ni rade islamé alakra sallallahu alaihi wasallam ay mo godi la sallallahu alaihi wasallam bo bayra ka fo muso ikana mo lo yaki ka kanu yire chena ini cheka duminike bashishita eni che ka togono ñogon fe bashishita eni che togono tola aka ñogon tige mene abaka togono a haramyalente walma ye bolo baale kana ala yere fene bolo bi kana haramte ala yere de ko wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ale ala di kanun kani hine kale ala taala di wuduni ñoci misala ala Aisha radiyallahu anha barakali o maddugo hadisa kitabu yere kon kuma do la kira alayhi salatu wassalam kabina kafa le min kira kan ñogon dambuli ke kursi anga buli ni munyi munda Aisha tu ni kira yere ha yoro ni be malo ya kira kan malo ya ka boni tay ni be sirala nya ka teme ni kala mindu adoniya le do ka teme ni bala batu aka girin ka teme kan bela meni ni che bele ni che bani ale na furu muso de ko mi ñogon dambuli soko be ñogon dambuli ke ni munyi munda ngol kira kuntunu na furu muso kuma do la kira ba Aishatu da kuma la Aishatu rebe kira da alayhi salatu wasalam ni kira ya da ba fa Aishatu idilla kan da ni minke fena ka bi da ni mi blaita nola bola temeni yele ti nuraban parce que furma dabo nyekun kama amadabo kele kama amadabo balaw kama amadabo abe fanini ke abe banini ke abe nyogonge wala wati be furs amadabo ngam parce que fen do be kuno anya fo sali konnala abe on tora Afrique ko sobe asamba yi jeni muso be ñogon ta Afrique ko bina Amerique ya e bay che folo de be do généralement ni che do na sanduru sanworo abe bi bla ka sa walma am so be kla ka sira su ako kere be se ka ke muso fana be se ka sira su ro chenye o ko fe che na muso sura ya bon an won bolo na we ñogon na do aw ka di ñogon e ya la do parce que be Amerique ya i muso ba Afrique na fore ma papier so e bina santanke samuba imuso bi koyi e bodo a cheka jugu fen che yonati
wala yin no ya de mai sarki musulan na ka Afrika kana fa Amerika muso fatia abatia refle fatia ibatia adola ibal mashitia ini mu ñoo soro fani bala hali ni mu me du gelena ko maru lawtia afra fi ndama be ñoo soro ya ambe be bo libri ya ñi balmayak wal ma ambe be bo lagina ñi balmayak wal ma ambe bo Côte d'Ivoire wal ma Mali ay balmayak usraf fona karawi no te be balmaya ere min do be tasoro bo ñoo ñiniya ini doce itoso boy non nana o kanga ke exemplaire parce que au bébé a une fois yetime au be bolo chokoma e fatia ibatia afene fatia batia aw di kanka sabali ñogon koro ka hina ñogona ka ñogon boya ni gele ce sura ba fo joyi muso na ye muso sura ba fo joyi ce ko kanga keta na aventure la membe mume ko kasana muso farala kasaya muso furusa walma muso e karsa gen ka bosoka walma muso murutira kata ce fe tuguni namba afrika ameni ndron pedo akra so be sisa afrika kren yala Mali mbode donc sule ni do bore dem no fe ka sura ba aventure la ya Amerique walma Europe moko be siran sisa ki den ya aventure yemo moko ba ka siran sisa mono be siran nanyan den di kuma no la bina sancha man bake amana walma ani den ka conversation téléphone na dura be dimi ko wani haramu ni fursa chebiya amakana musoyi sanduru ini chete nyawani walma sanfla bo o che masna kanga muso negen aba Afrique be war blakata dama e bi jona ka besoin ya ka nécessité ala ta ko fe beni seko de do e bo kai hal na dimina imana e de kanka de sufa bo na fore fene dimina e ma kuma kan duma foi fe yi to andro ka foko wa e ka minon che ka ta o kara so be sisa mo go ere baka siran folo na fore be Amerique mo go benata ko ka sa ere be Amerique de bebi dendima wal ma be Europe an kan de mo te sisa sisa na fara ba aventure la mo be sirani mo be sirani ka dindi parce que o demuso be sira kana na tonyo ni enna na yitita amano boy kanga ke sobu de ko tigi negen abi souffrance min Afrique wala saka nyinawo na fara be telephone ci bo neni bo doya bi wala te telephone yere feneta ni ya tay be kuma kan jugu de siraka ire be dimindro wano ere do fruko maso la anda nyomla nay parce que abe ñoom bla be se ka musofuru hada be Amerique ya ni ko be musofuru baso bok mo la na le san hakke doke ka tuyi aseka furu soro soro ase muso de koro kadi ka teme cheka sumana che o kanga ni yoro fene fam wala saw be se ka hina muso la tugoni ko muso ka kanu ira chela o kilim pe fene che fene ka kanu ira asala kra ya ka kanu ira muso bela sallallahu alaihi wasallam abu mekira muso bela ko kra bolu de fe ka teme donika wala ko meyu akume kira furu muso bena ko ne di kadai kasime doni nanga vie sociale anga muso chama furu Afrique muso ere pepa don ko karsa de kadi karsa yi kasime karsa ka muso ere don tare hali dimu be sopa olu ere ba don an banin chini de kadan fayi kasime ba ere tellement est clinique o ba do ika kumana o ba do ika kilali chugola ibe do sumi kono ka chaya o bo do ibe mu wele ka chaya o bo do hali dem sen fitinu o bo fa ka kilembaliya ni ko soro la do ibe ka duchi parce que ni dem ko bara ni jugo yayi inina te do dem do skono to ire wodo dem do mi tika kuma me ka strashiti ka la halal ni ko karate nurabici seni musulman nan sai kamar ya bada ku ka kanu ira nona abo ka kanu ira ala da yaudan ka o kai tinmai ay ka kanu ira mabata lo e kali kono la jerai ibaye kono nun peri na kara tubani ni pigeon yi o ira be ba ira de an shiti ta ka shito ni chetuna ni musulman ya beke ko mi fa be do ala ibaye mun na fambe ni musulman ni chema ya beke ko mi fa ka do ala o ma do ala be nazara u chela ya ni munun ka furu diara parce que furu saka chawo fana fe ni munun ka furu diara awere fana ko ka kamire al ni be makayere ani madina misalala mun re be ta hiji la sansa e ka jeti mena doro hiji dama ifta kalo kele mingi ibe mu go botula i hotel la kata haramu kono misirire cheni muso bulu dale me nyon kana di Pakistan ni Indonésien e ba yo bulu dale me nyon kana o baka jigi ka bo ka hotel la ka togo mo sena fo haramu kono
fo alkaba misiri kono ceni muso kelen no ka ɲɔgɔn minɛ n'u sera yen cɛ bɛ taa kasiri yɔrɔ la muso fana bɛ taa kasiri yɔrɔ mais ni mun bɔra mun ɲɛ i b'o tigi jɔlen de a bɛ ka dɔɔni kɔnɔ ni muso ma bɔ a tɛ taa bada ni muso fana don n'a cɛ ma bɔ a tɛ taa ye olu dɔw yɛrɛ bɛ yen o ka faamuya man bon u fila b'u jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka seli yɛrɛ u b'o bɛɛ kɛ haramu na i bɛ cɛ ni muso jɔlen sɔfa kelen na u bɛ ka seli a kɔrɔ tɛ k'a bɛ bɛn dɛ komi u t'a dɔn quoi mais kanu min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de b'u bila a la mais i bɛ taa sɔrɔ an fɛ afiriki yan ni yɛrɛ man di dɛ cɛ ni muso ka kɛta ka kɛ exemplaire ye e ni cɛ bɛ tɔgɔma la i bolo dalen b'a kan na walima a bɛ baro la hali ni y'a kɛ du kɔnɔ a bɛ digaw fa la walima i ba afirika an ka musokɔrɔba dɔw yɛrɛ ka kɛlɛkun ye nin de i ba ye a bɛ so kɔnɔna kalaya ten yɔrɔnin kelen dɔw wɛrɛ si tɛ ni muso ka diya a bɛ baro min kɛ o tɛ diya musokɔrɔba ye a bɛ fan bɛɛ kɛ mankan ye bi yɛrɛ afiriki yɛrɛ musokɔrɔbaw ka keleya yɛrɛ ka bon i muso la bi ka tɛmɛ hali sinamusomaw ka keleya kan kɛlɛ dɔw bɛ kɛ kunsi t'a la bon aw de kan k'o faamu a ka comportement a bɛ se k'o ta aw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min walasa kuma dɔ la k'o bɛ se ka kɛ ala ko ye n'o tɛ n'an ko an bɛ ko ninnu bɛɛ kɛ an ka laadaw ye an ka danbew ma sɔnni ma laadaw taara nin cogo la n'an ko an bɛ baara bɛɛ kɛ ten dɔrɔn ko bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka ɲagami an bolo an k'an hakili to o la a naaninan ye fɛn jumɛn ye min sifati zawjati saliha musara'atuha ila talabi mardati zawjiha إذا غضبها أو إذا أغضبه شيء منها مسلمة كم موتو بي كتليا مسارعتها إلى طلب مرضات زوجها إيجي كجين إبا سوچوغوتي إبي جي ني جي ديمنا إبا كجين سوچوغوتي wala parce que ni cɛ dimina i fana kana to dimi ye dɛ ni cɛ dimina dɔrɔn i kan ka fɛrɛ bɛɛ kɛ kana si ten i b'a ka diɲɛ de ɲini o de ka ɲi mais ne cɛ dimina i ka sira t'a la mɔgɔ i fana mɔgɔ o de bɛna ni furusa ye ni muso dimina fo cɛ k'a dɔn muso dimina mun na fa t'a la naloma tɛ aw bɛ ɲɔgɔn k'a diminen don a wele i k'a ɲininka ne ko mun de kɛra e dimina mun de y'i sɔrɔ mun de kɛra i la a bɛ se ka kɛ sɔrɔ aw ka kuma kɔnɔna la e ye kuma dɔ fɔ o y'a choqué mais e yɛrɛ bolo i ma foyi fɔ a bɛɛ bɛ se ka kɛ o e yɛrɛ bolo i ma foyi fɔ mais e ka kuma y'a choqué aw bɛɛ taara aw da ten dugu jɛra a ɲɛ sisilen don a diminen don hali a b'i fɔ cogo min ka kɔrɔ a ye yɛlɛma bɛɛ don o la samasiyɛn arabu ka kuma bil isharati allabibu tafahami maa min ye hakilima ye a bɛ taamasiyɛnw faamu n'i y'o ye yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ muso ɲininka a kɛra cogo mun de kɛra sɔrɔ hali n'a ko ko foyi a sɛgɛsɛgɛ i k'a ɲininka mun de y'a sɔrɔ a bɛna kuma min n'a ma kuma sisan e de ye hakilima ye i b'i sigi k'i miiri ne ye mun kɛ nin na i b'i yɛrɛ ka répertoire lasegin fo kɔfɛ n ye mun k'a la kuma se n'a kun ka di i ma fɛn kɛ kunun sɔrɔ an kun bɛ baro la dɛ a ye geste dɔ kɛ i n'a sɔrɔ n ka kuma dɔ y'a sɔrɔ i kɛra a la tuguni ne ko sɔrɔ kuma de y'i tɔɔrɔ o de y'i tɔɔrɔ yafa ɲini a fɛ muso bɛ yafa ɲini cɛ fɛ cogo min na cɛ fana bɛ yafa ɲini muso fɛ ten mais farafin cɛ kɛ man di ka yafa ɲini muso fɛ dɛ muso de bɛ yafa ɲini cɛ fɛ an fɛ yan hali ni muso jo don e de bɛ yafa ɲini cɛ fɛ o de y'a fɛ k'i taga bolo ye mais ka farafin cɛ ye a yɛrɛ k'a ka tort reponi n filila de a ka muso wele i bɛ yafa ma ala kama hasa sɔɔ a ma nɔgɔn an camanba de bɛ yen a ma nɔgɔn an ma a ma nɔgɔn bon alors que furu tagabolo duman dɔ de ye nin ye aw fila bɛɛ bɛ yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ cɛ bɛ yafa ɲini n'a filila muso fana bɛ yafa ɲini n'a filila o tuma na ko muso ni cɛ dimina i k'i jija a kana si ni dimi ye e k'i jija i bɛ se ka dimi nin ban cogo min walasa a kana si parce que n'a sira ni dimi ye i ka hɛrɛ t'a la i jo t'a la i ka hɛrɛ t'a la ala kɛra k'a hadisa bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam fi hadisin a b'a yira k'a fɔ ni cɛ ye muso ɲini dilan na ni muso banna fo cɛ sira a diminen bɛ muso kɔrɔ ko mɛlɛkɛw bɛ si ka muso danga fo ka taa dugu ci hadisa dɔ la hatta yardɔ zawj ko mɛlɛkɛw bɛ si ka muso danga fo cɛ ka diɲɛ de fo cɛ k'a fɔ k'a yafa baba yɛrɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ dimi ma ɲi dɛ a ma ɲi dɛ parce que ni cɛ fatura ka sɔrɔ a diminen don muso kɔrɔ i ka baara bɛ se ka tiɲɛ kama parce que ale kɛra ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam a ko muso o muso ni cɛ fatura ka sɔrɔ diɲɛnen bɛ i ma i bɛ don a diinɛ na dakhalatil janna a bɛ don a diinɛ kɔnɔ wa fi mukhalafati al-hadis
ni sara ka sɔrɔ i cɛ diminen b'i kɔrɔ o kɔrɔ i bɛ don tasuma fɛnɛ na cɛ diminen b'i kɔrɔ tasuma cɛ jɛlen b'i ma i bɛ alijɛnɛ sɔrɔ alakira yɛrɛ de ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam o b'a yɛrɛ sa muso k'a faamu ni cɛ dimina i jija i ka teliya ka taa cɛ ka yafa ma i ka yafa ɲini a fɛ e ye mun kɛ e de filila i jo t'a la i ka yafa ɲini o yafa minnu bɛ yen n'i b'olu ɲini a fɛ a ka ca ala fɛ ni ala y'i bɛn sababa ma i bɛna kɛ diɲɛ sɔrɔ o kɔrɔ dimi min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ caman bɛ bɔ a la walima dimi yɛrɛ fana bɛ ban ni ala ta'ala sɔnna ma nin ye a naaninan ye a duurunan wa min sifatiha o kɔrɔ de sifatul mar'atul saliha muso ɲuman mankutu dɔ la khidmatu zawjiha wa khidmatu duyufihi fi hududil ma'ruf i cɛ i ka khidma ka cɛ baara ɲɔgɔnya i ka baara k'i cɛ ye o ta bannen dɛ hali dunan minnu bɛna jigin cɛ fɛ yen i ka a bɛɛ khidma o kɔrɔ ye mun ye e cɛ e de kan ka baara kɛ i bɛ tobili k'i cɛ ye i bɛ fini ko i cɛ ye ayiwa i bɛ guwa don i cɛ ye fɛn fɛn y'a ye hali n'o sɔrɔ aw ka jamana tagabolo nin na fɛn dɔ tɛ imposer muso kan nka muso k'a dɔn a bɔra afiriki a filanan a k'a dɔn fana ale ye silamɛ i bɔra afiriki ani ye silamɛ ye i k'o dɔn dɛ parce que an fɛ afiriki anw ka laada ni silamɛya de ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ dɛ wala anw ka laada de ni silamɛya ka surun ɲɔgɔn na parce que ala b'a fɔ rijalu qawwamuna ala nisa cɛw de jɔlen don musow ye cɛw de bɛ musow ni sancɛ o y'alaw ta'ala yɛrɛ ka kuma kɛ o y'a ka kuma ye bɔn b'a yɛrɛ sokɔnɔna baara bɛ cɛ muso de kan ka tɛmɛ cɛ kan sokɔnɔna furani sokɔnɔna arrangeli sokɔnɔna tobili kɛli a finiw koli a fɛn wɛrɛw e de kan ka cɛ xidima cɛ ka dunan fɛnɛ mana na e de kan ka yɛrɛ dunan na nin ne cɛ ka dunan ye e ka tila k'o dunan kelen fɛnɛ xidima i n'a fɔ i b'i cɛ xidima cogo min na k'a baara ɲɔgɔnya k'a la lafiya mais o t'a yira k'a fɔ ko sokɔnɔ baara ko cɛ t'a kɛ dɛ cɛ b'a kɛ dɛ parce que alakira yɛrɛ ye sokɔnɔ baara kɛ sallallahu alaihi wasallam hadisa dɔ bɛ bukhari kɔnɔ أصح الكتب بعد القرآن hadisa dɔ bɛ yen kabako don o ye ala ka ciden furumuso dɔ ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko ni kira tɛ ala bato la waati mun na k'a bɛ kɛ mun na aw fɛ yen n'a tɛ ala bato la o kɔrɔ a tɛ seli la a tɛ kuranɛ kalan na a bɛ kɛ mun de la aw ni ɲɔgɔn cɛ ye ka caya kira furumuso ye jaabi kɛ cogo di a ko kana yakunu fi mihnati ahlihi kana yakunu fi mihnati ahlihi ko ala kira kun bɛ k'a ka denbaya ka baara de la sokɔnɔmɔgɔw ka métier kala kira kun bɛ k'o de la sallallahu alaihi wasallam o kɔrɔ ni muso bɛ baara la cɛ yɛrɛ ka muso dɛmɛ ka sokɔnɔna arranger haram tɛ a bɛ tobili yɛrɛ kɛ afiriki cɛ guwadonna man ca mɛ n b'a jigin amérique yan cɛw bɛ guwa don cɛw bɛ guwa don yan i n'a fɔ europe cɛw bɛ guwa don u bɛ tobiliw kɛ ba jamana bɛɛ n'a réalité de o tuma ni muso taara baarakɛyɔrɔ la yan'a ka na ni e yɛrɛ bɛ se guwa la guwa don e yɛrɛ ka tobili kɛ la mani'a walima muso de taara baarayɔrɔ den bɛ cɛ bolo den ye banakɔtaa k'a ye ɲɛgɛnɛ kɛ kusi min b'a la o falen o bɛ se ka to muso nɔ e fana ye cɛ de aw fila bɛɛ den o tuma i fana b'o de falen alhamdulillah k'a yira muso la k'aw fila bɛɛ den mɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔw tɛ nin faamu ko bɛɛ ye muso de bɛ tobili kɛ a bɛ finiw kɔ a bɛ muso denmisɛnninw ka entretien kɛ fɛn min ye ale kɔni a sen t'a si la a bolo t'a si la n'o kɛra o fana ma ye ala kira furumuso filɛ k'a fɔ nin ko kira kun bɛ kɛ olu ka baara de la sallallahu alaihi wasallam u ka sokɔnɔ baara ko ala kira kun bɛ k'o la alayhi salatu wasalam o tuma i fana bɛ k'o la mais baara fanba kɔni bɛ jɔn ka so kɔnɔ o ye muso de parce que ala kira yɛrɛ y'a denmuso fatima to alayhi salam kira y'a sabati sokɔnɔ baara wa hali sa bɛ bukhari kelen min fana kɔnɔ ala kira y'o kɛ alayhi salatu wasalam an ba fatima to nana ala kira fɛ a y'a mɛn ko jɔnw caman dira a cɛ ma ɛ mana a fa ma n'o ye ala kira alayhi salam a bolila ka na so kɔnɔ a nana sɔrɔ ala kira se a y'an ba aishatu de sɔrɔ a ko n fa don k'i fa mana ko n'a nana i k'a fa ye ko ne fɔra an ba fatima to ko ten ala kira nana yɔrɔ min na alayhi salatu wasalam aishatu ko a ma ko i denmuso bɔra yan k'a ye mun fɔ ko ayi ko ni nana n k'a fa ye dɔrɔn k'a fɔ ye ala kira min bɛ tuguni kira bɔra a taara denmuso fɛ yan cɛlɛ la ani badara ali bɛ yen an ba fatima to ko kira yɛrɛ bɛna waati min k'o sɔrɔ olu y'u da yɔrɔ min na yɛrɛ olu y'u da sunɔgɔ yɛrɛ kama ala kira ye da gosi olu wulila ka da yɛlɛ ko kira donna i sigi olu ni ɲɔgɔn cɛ dilan kan parce que nin y'a dɔgɔnin nin y'a den
akon dem sul kun fona ko sokono le ko ko mumbe akon fanya me ko jom chama nana kadima ne dum be barake fo kam bolo nyete mbolo la be logologora be furani ke fo ka pusher yelen be jita fo kan kam gon jogi nana ka jondo dia mumbe de me baral ay ne fa fay ala kira ko adem soma sallallahu alaihi wasallam akoy ti jonga fen fi min kan yi aw ma jiyana ni kiyama katime barake dingoni katime jongo nun kawo akoy mu yin fa parce que dem so tara de ko ka jom so dama mais ala kira bina fen wore de fosisa mute jongo yere akoy mu akona yaw daw ka glana abako subhanallah bisaban saba alhamdulillah bisaban saba allahu akbar bisaban nani bekeme subhanallah bisaban saba lakum subhanallah 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 alhamdulillah 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 ufla be bisaban saba allahu akbar allahu akbar allahu akbar bisaban nani bekeme law yen fawka dali kuni di kafsa kasime barake din ko ka min kan yawma jiyan kiyam alakra fa alayhi salatu wasalam donc en bas doni na créer ya demso sabati baraka no sokono bare ede kanga chel ka baraka ede kanga chela do ala kira fle ko sabati ta sallallahu alaihi wasallam go bayra ka fo a wajibale me musofene kay che ede kanga aladu ede kanga ka baraw na banana fele mo go shima ya kira fe ka tineka parce que yoro do be yango fo nyoy ni che banana fem do be ya tife mo go kai atife mo go kabduaka o wati fana kara furu musofene hari kira be fatu watini afatura ka kunguro dalenso amso de sinka obara mo shima la kira ka entretien ke na from soti kira fatura ka sura kunguro dalendo fi hijri aisha radiyallahu anha ala kira resinka mana aisha tu sinka ala kira kunguro kundale mbole saya ya sura ka tu chokode bobayra ka fo mashi seka chela dona banana ka tima from soka wal aqsu sahih mashi seka musofena lab ni muso banana katima furucheka furuche de biseka muso la do katime beka ina fo furu muso de fena biseka chela do katime beka bobayra ka foni yoro munun be yankan jantoni na kusobe keren yala muso iche kika khidma ika ka barak ani mo munun bini chefe ya tiru wa balmo wa kadna ele kanga ni bela dire ka barak wala sa itoko ka sebe fi qa'imati an-nisa'i as-salihat musulmanu be ka fokole musulmai ito ka sebe ka qaima ninyi fen durunai awarna al-muhafazatu ala mali zawjiha fala tunfiq minhu illa bi'ilmihi wala tatasaddaq minhu illa bi'iznihi musul ede kanka iche kan na folo ani na folo ma fen ka koloshi ede kanko ikana fushi na fakati ya kan na folo la fona karaka duniya be mona illa bi ilmihi kana fushi takadi fiki sarai chela hali bala ere ke tugo nyuma che ere ka warte de muso ere ka wari ni bina depasi minke wal mai bina nyam godom yani ka ke bi sarai chela folo ko ke tugo nyuma le woyi ere ka wardo de che ka preso shitika me yani ka ke bi sarala ode bonye asala kira musodo kumbe ko musallam radiyallahu anha wa sallallahu alaihi wasallam jo musodo kumba bulu aye akamhoya aye jo musola ka kamhoya ko tanya farim yo ibara nyuma aya labla me ala kira ka turu sele alima aya fa ala kira ako kira ma bo kalama jo musomi kumbe bulu nya kamhoya ala kira ko kuni kunya fonyi ke chugo were kumba la munsoyi musu ibara mi ke bara nyuma no ka jonge horoi bara nyuma me kira ko ni kunya fonyi ke chugo were kumbala muntu yin kumbo fili akoy mu e kuma to jonya la kadi bal masrun don no kere ye sinji mi chugo ibo baraji so ye dili mi fene ke ko fene baraji so babara muso hal ni bina nafakati ke ire ka wari ni bina di ika jiyin ni chefe folo ma fongo jago ya tere me furu ke chugo nyuma na ika jiyin na fana sore chebe chedo be no du fana ti nafakati ko no fe taf wati be ka me ko muso ni kala ko yi muso ni bi ala ma abe chedo toro muso ka ci be sama ko so ba abe chedo toro no te sugu bi bolo bashi tala ibe ka baraka ya ni ma fe fai
meno soro ce to mo sugu yala ko kada fenei ni bina fen ke bi sarala o de yake to ni man o to mana muso ko ni ben nafakati ke ika ke ni ce ka jiye kran yala ce ka wari o malu zawj ce ka wari ika na sarakati fene bi la bi izini fi ce ka jiye illa iza kana bakhilan mai don galo ya foka kafaraka na ko fona karati ga magare فتؤخذ أو فتأخذ من ماله بغير علمه بقدر حاجتك نيجي كراتيجا مجلي نيكوا كبرو ساتاسا فيني ساتاسا سمرا ساتاسا دمسنو بي بنا توفرك ربي بنا تفرك نيا بيبسك وربوا كوكي يبوكي شريعة لباشي تونا وتشو ليه شيكا ورد دالين بي ني فين فايا تاشي شريعة دونا لدي كانكاك ya bse ka dota ka warla ka sore makani chini bil ma'ruf ka demsanu frake ki re frake ka finisa yere ka finisa demsanu sharia la uti harami kira yo sabati uti harami meni ya ta ko ka sore kala yini chini yi che jamfa hal na le mabwa kalama ala bora kalama o bayra ka fo yeche jamfa kirbini che kiyama kene meni o konite amba fo bashita la bise ka warta hindi bint utuba oye alaka chidi sallallahu alaihi wasallam